जय जगन्नाथ सांग मैंने शुभ संध्या। आपण मैंने सब केमती अच्छा प्रभु जगन्नाथ करूँ आपण मैंने समस्ते भले था आपण मान पढ़ापढ़ी सब ठीक ठाक चलता सांग मैंने बर्तमान मो पास जो पीडीएफटा अच्छी सांग मैंने यहाँ हूँ कटक कटक फाइनाल मेरिट लिस्ट सांग मैंने जो भाई भूणी मैंने सिलेक्शन होती तो देखो यहाँ हूँ आम कटकर फाइनाल मेरिट लिस्ट देखो आमर जो सब रोल नंबर दि जाए बुझे कि आगे ना फा किसी मेनसन नहीं केवल रोल नंबर सब दिखाई आप रोल नंबर देखी दिखाँ ना ना आपण मैंने धीरे धीरे गोटे रोल नंबर देखिए देखूँ आमर प्रथम रोल नंबर सब दि जाए देखूँ सीरियल वाइज रोल नंबर अच्छी सीरियल नंबर और रोल नंबर आप जो बसते सीरियल नंबर आप से सीरियल नंबर और रोल नंबर अच्छी आपने धीरे धीरे एमती मिलेबे तरतर हेनी कहीं तरतर है आप रोल नंबर थी बट आप भावे कि मुझे सिलेक्शन है बुझे सांग मैंने हईराण हो आपण मैंने पूरा धीरे धीरे देखो पूरा गोटी गोटी कर देखिए आपणकर जो रोल नंबरटा थी आपण मैंने निश्चिंत पाइबे तरतर हेनी एमती धीरे धीरे स्किप करेंगे देखिए सीरियल नंबर देती रोल नंबर देती आप सीरियल नंबरटा भी थी रोल नंबर भी थी दुटा देखिए चेक करेंगे एमती धीरे धीरे पीडीएफटा मुझे टेलीग्राम देदेवी आप पाइपर ता सहित ये मुझे धीरे धीरे भी स्किप कर जहाँफल कि जापर आउ फाइनाल मेरिट आसीगला जो भाई भौणी मान आई जो खुशी कथा से से परिश्रम कर से फाइनाल मेरिट ना आसी जो भाई भौणी जो भाई भौणी मान ना भी आसनी से मन कष्ट करेंगे कहीं देखूँ से लिखित परीक्षा पास कर भाई स्किल फिजिकाल सब पास कर एपर्तंत जाइए जदि भी आसलानी मन कष्ट करेंगे कहीं आगू को आहरी भी अनेक पोस्ट आसो तापे पढ़ापढ़ी कले निहाती आप सक्सेस पाइबे मन कष्ट कौ मैंने करेंगे ना जो भाई भौणी मानकर ओभर एज थी जमती जानते हैं होमगार्ड 20-60 वर्ष थी जार 45 वर्ष जो भाई भौणी को 50, 55, 59, 42, 39, 38 से सब मन कष्ट करेंगे कहीं किसी फर्म फर्म पकई पारे कि आप्लाय पारे बुझुं आपण मैंने हाथ में बयस अच्छी समय अच्छे आप मेहनत करेंगे आपण मैंने आराम से यही 2025 दरकार पड़े भी आपने जेकोसी पोस्ट में बजे पारे आप जानते अपकमिंग दुनिया पोस्ट आसूँ जे एग्जाम्पल जमीक ओडिशा पुलिस है ओएसएफ है एक्साइज एसआई है आमर जो कौन ना ट्राफिक कनेस्टेबल है यही सहित भी आपने अगस्ट मस एसआई एग्जाम देखा पाइबे अगस्ट मस निहत तो फर्म आप्लाय करते सहित एसएससी एमटीएस गोटे भल सेंट्रल चाकरीटा गोटे भल पोस्ट भी आसी आप्लाय हो लास्ट डेट गोटे दिन थी गोटे दिन थी आप मन कष्ट करूँ मन पढ़ापढ़ी करूँ दुनिया पोस्ट आगू आसूँ आ खुशी के मन कष्ट सब खुशी रे कि आम चाकरी पाइले किसी असुविधा नहीं आमरी भाया तो भाई भौणी मैंने पाइले जदि से आम निज भाई भौणी आम के मन कष्ट करते कि ना हाँ मानुष मन कष्ट हम कहीं फाइनाल मेरिट ना ना नाटा थी घरे बापा को खुशी होता बापा मो मन कष्ट बुझे कौन करिया ना तो ना आम भाग्य जो जिन ना आम कहीं भाविया भाविले आम डिमोटिव हो धीरे मैं तलू खसी पड़ा आ पाठ पढ़ा इच्छा हेनी कहे ना मुझे पढ़ी सेटा भूल आपन शेष एग्जाम नुह गोटे आप एत बाट गले जदि आप रिटर्न एग्जाम दे फेल होता मन दुख होता आप भाई हाँ मैं ठीक अच्छे मो तो पाठ पढ़ा ना ठीक से कलिनी मु हारीगली कितु आप एत बड़े मन दुख करेंगे आप पास चाकरी पाइबा सारे सामान आप रिटर्न क्लियर करी भाईबा करी फाइनाल मेरिट कटिले खुशी कथा आप से जाइए मन कष्ट करेंगे मन दे पढ़ापढ़ी करूँ बहुत पोस्ट आसूँ आ जो भाई भौणी मैंने सब आपको कहे जो भाई भौणी सिलेक्शन होती आप कंग्राचुलेसन कहतु आप कंग्राचुलेसन कहे आपन को पुणी पछ पिला ना जो मैंने आपड़ ऊपर लेवल पड़े से तल लेवल थे से कंग्राचुलेसन कहे आप जन को नमस्कार करेंगे आपको भी आउ किए नमस्कार करेंगे बुझे कि से कथा जदि आप जन साहाଯ୍य करेंगे आपको आउ भी किए जन साहाଯ୍य कर से कथा आप मन पढ़ापढ़ी मन कष्ट करेंगे टोटाल आम एति भाई भौणी मैंने सिलेक्शन होती कटक फाइनाल होमगार्ड जो फाइनाल रिजल्ट बाहर आज बाहर आज आसला आज आसला जस्ट पहुँचला ए पीडीएफटा बहुत भाई भौणी सिलेक्शन भी होती बहुत पिला हाराहारी मो मतलब बोधे केते ये 1000-1500 पिला बोधे सिलेक्शन होती भावुँ सरी 1000 हाँ 1500 खंडे पिला बोधे सिलेक्शन होती ये कौन तो सांग देखूँ आला कथा मन पढ़ापढ़ी करूँ यहाँ सांग मैंने फाइनाल मेरिट लिस्ट कि लिखित परीक्षा पास होता मुझे कन्फ्यूज कहीं एत तो कटर तो होमगार्ड के 100-150 पोस्ट थी एत पिला सिलेक्शन होती मैंने सांग मैंने यहाँ लिखित परीक्षा फाइनाल मेरिट लिस्ट नुह सांग मैंने यहाँ बोधे भावुँ यहाँ कन्फर्म नुह मुझे भावुँ लिखित परीक्षा ये सब पास होती एम भाईबा देवे स्किल टेस्ट देवे ये सब भाईबा कि स्किल टेस्ट एम देवे तापर बोधे फाइनाल मेरिट बाहर कहीं एत तो पोस्ट नाला मुझे आप भूल कहीदेली बोधे हाँ भूल सामान कहीदे सब लिखित परीक्षा जो देते से सब सिलेक्शन होती फाइनाल मेरिट लिस्ट नुह
এটা লিখিত পରୀକ୍ଷା ଯେଉଁମାନେ ଦେଇଥିଲେ ଏମାନେ ଆପରେ ଆପଣ ମନ କଷ୍ଟ କରନ୍ତୁନି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ତ ଯାହା ହଉ ଭଲ କଥା, ଆପଣମାନେ ତ ହେଇ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ କଲେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଭାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେବେ। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବହୁତ ଭଲ କଥା, ଆପଣ ରିଟିନ୍ କ୍ଲିୟର କରିଛନ୍ତି। ମନ ଦେଇ ଯଦି ଠିକ୍ସେ ବି ଆପଣ ମେହନତ କରିବେ, ଆପଣମାନେ ବି ଆରାମସେ ଚାକିରି ବି ହୋମଗାର୍ଡ଼ ଯେତିକି ପୋଷ୍ଟ ଆପଣ ଅଛି ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ସେମାନେ ବୁଝିଲେ କି? ସେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଡାଉଟ୍ କରିଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଏତେ ପୋଷ୍ଟ କ'ଣ ପିଲା ସିଲେକ୍ସନ୍ କ'ଣ ପୋଷ୍ଟ ସହିତ ଏଇଟା ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ କଲେ। ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆହୁରି ଆମର ଅଛି କ'ଣ ନା ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଭାଇବା ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ଫିଜିକାଲ୍ ଅଛି, ତାକୁ କ୍ଲିୟର କଲା ପରେ ଫାଇନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ନାଁ ବାହାରିବ। ମନ କଷ୍ଟ କରିବେନି, ଆପଣ ଏବେ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ମେହନତ ଅଛି, ଆପଣ ରିଟିନ୍ ପାଠ ତ ପୁରା କ୍ଲିୟର କରିଦେଲେ। ଏବେ ରନିଂ ଫନିଂ ହେଲା କି ଆପଣ ଯାହା ବି ଥିବ ସବୁ ଇଭେଣ୍ଟ ଥିବ ଆପଣଙ୍କର ତାକୁ କ୍ଲିୟର କରନ୍ତୁ। ଭାଇବା ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଭାଇବାର ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇଛି, ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ବି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଭୁଲରେ କହିଦେଲି କି ଫାଇନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ବୋଲି, ମୁଁ ଭୁଲରେ କହିଦେଲି, ସରି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି, ଟିକେ ଅନ୍ୟମନସ୍କରେ କହିଦେଲି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫାଇନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ନୁହଁ, ଯେଉଁମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ହୋମଗାର୍ଡ଼ ମାନେ କଟକ ହୋମଗାର୍ଡ଼ର ଏଇଟା ହେଉଛି ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଛି। ତାପରେ ତାଙ୍କର କେଉଁ ଦିନ ହେବ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଦେବେ। ବେଶୀ ଦିନ ହେବନି, ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବାର ମାତ୍ର 10-15 ଦିନ ଭିତରେ ସେମାନେ ଡକେଇବେ ଆପଣଙ୍କୁ। ଫିଜିକାଲ୍ ଗୋଟା ଦିନ ଫିଜିକାଲ୍ କରାଇବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଭାଇବା ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଇବେ। ତାପରେ ଫାଇନାଲ୍ ମେରିଟ୍ରେ ବି ଆପଣମାନେ ମାନେ ସବୁ ସରିଲା ପରେ ମାସେ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ ଫାଇନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମନ ଦେଇ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଏତେ ବାଟ ଆସିଲେ, ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ କରି ଏତେ ବାଟ ଆସିଲେ। ତାପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଲା ଆମର କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ନା ରହିଲା ଆମର ଭାଇବା ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ଫିଜିକାଲ୍, ଆକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଚାକିରି କରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ମୁଁ କହିଛି କେବେ ମନ କଷ୍ଟ କରିବେନି। ଯଦି ବି ଚାକିରି ଆପଣଙ୍କର ବି ଯଦି କେଉଁଠି କଟୁଛନ୍ତି, କେବେ ମନ କଷ୍ଟ କରିବେନି। ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନେ ସମର୍ଥନ କରିବେ କି ଆପଣମାନେ କ'ଣ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ କି ଯାହା ହଉ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଚାକିରି ପାଇଲେ। ଆପଣ ଯଦି ମନ କଷ୍ଟ କରିବେ ସେଇଠି ହାରିଯିବେ। ଆପଣ ମନ କଷ୍ଟ ସେମାନେ କରିବେନି, ସବୁବେଳେ ଖୁସି ରହିବେ, ମନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବେ। ନିହାତି ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ପୋଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ତାକୁ କ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ। ପଢ଼ାପଢ଼ି ମନ ଦେଇ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ହୋମଗାର୍ଡ଼ ମାନେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା, ଆପଣ ତା ପାଇଁ ଯେମିତି ମେହନତ କରିଥିଲେ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣ ନାଁ ଆସିଲା, ସେମିତି ମେହନତ କରିବେ। ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବେ ଭଲ କଥା, ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବି ହେବେନି, ବୁଝିଲେ କି? ଏଇଠି ବହୁତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପଦେ କଥା କହିବି, ସେମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଆଗକୁ ବି ଆହୁରି ଅନେକ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରୁଛି, ଯାହାକି ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିକି ଆସିଲି ଭିଡ଼ିଓରେ। ଅନେକ ପୋଷ୍ଟ ଆସୁଛି, ଆପଣ ତାପରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କଲେ ବି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ହେଲା କି ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଅଲଗା ସବୁ ରହିଲେ ତାହେଲେ କ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ। ମନ କଷ୍ଟ ସେଇମାନେ ହିଁ କରିବେ, କରିବା ବାଉଣ୍ଡ ପୁରା କେଉଁମାନେ ନା ଯେଉଁ ଓଭର ଏଜ୍ 50, 55, 45 ସେମାନେ ମନ କଷ୍ଟ କରିବେ। କାରଣ ସେମାନେ ମନ କଷ୍ଟ କରିବେ କି ସେମାନେ ଆଉ କିଛି ଫୋନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେନି। ଆପଣମାନେ ମନ କଷ୍ଟ ଚାନ୍ସ ହିଁ ଉଠୁନି। ମୁଁ ଭୁଲରେ କହିଦେଲି ଫାଇନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ, ଏଇଟା ଫାଇନାଲ୍ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଫାଇନାଲ୍ ଯେଉଁମାନେ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ପିଲାଙ୍କର ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ୍ ଫିଜିକାଲ୍ ଭାଇବା ସ୍କିଲ୍ ସରିଲା ପରେ ଯେଉଁଟା ମେରିଟ୍ ବାହାରିବ, 100 କେତେ ପୋଷ୍ଟ କଟକରେ ଥିଲା ବୋଧେ, ସେଇମାନେ ବାହାରିବ, ସେତିକି ପିଲା ହିଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ନେବେ। ତ ମନ କଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗମାନେ କରିବେନି। ଯାହା ହଉ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମେରିଟ୍ରେ କଟିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମନ କଷ୍ଟ କରିବେନି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ସେମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ମନ କଷ୍ଟ କରିବେ ଡିମୋଟିଭ୍ ହେଇଯିବେ, ହାରିଯିବେ। ମନ କଷ୍ଟ କରିବେନି। ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ତାଙ୍କ ନାଁ ସବୁ ଆସିଛି ମେରିଟ୍ରେ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ହୃଦୟରୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ କହିବି। ଆଉ ମୋ ଉପରେ ବି ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଦେବି। ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ମୋର ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ। ସେମାନେ ବି ମେହନତ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ଖେଳରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ, ହାରିଗଲେ। ହାରିବାଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ଖେଳରେ ଭାଗ ନେବାଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ସାଙ୍ଗ ସେଇଆ ହେଲା କଥା, ଆପଣ ନିହାତି ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ଆପଣ ଛୋଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇ ବୁଝେଇଲି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟି କଟକର ହୋମଗାର୍ଡ଼ ଉପରେ ଥିଲା। ତ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଲୋକାଲ୍, ତ ସେମାନେ ଥାନାରେ ଚିହ୍ନା ଥିବେ, ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଅନ୍ୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରୁଛି ବୋଲି। ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏଇଭଳି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା।